विश्वनाथ कल्याण मंडप ठारे बीजेपी पक्षरु 1 वर्ष पूर्ति अवसर में कर्मशाला अनुष्ठित। गजपति जिला पारलाखेमुंडी स्थित विश्वनाथ कल्याण मंडप ठारे बीजेपी पक्षरु राज्य में बीजेपी शासन 1 वर्ष पूर्ति एवं केन्द्रर 11 वर्ष पूर्ति अवसर में यह कर्मशाला अनुष्ठित हो जाइछि। जिला सभापति नवकिशोर सबरଙ୍କ अध्यक्षतार मुख्य अतिथि भाव राज्य साधारण संपादक श्री जतिन महांती, जिला साधारण संपादक जगन्नाथ महापात्र, मोहना निर्वाचन मंडलीर प्रशांत मल्लिक, सीएच सीमाद्री, बाबुनी बेहरा सह अन्य अतिथि माने मंचस्थ होइथिले। ଏହି ଅବସରରେ ଅତିଥିମାନେ ଭାରତ ମାତାଙ୍କ ଚିତ୍ରଠାରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର 11 ବର୍ଷ ଶାସନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଶାସନକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବହୁ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି, ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ।